अस्सलाम वालेकुम। तुसी वेख रहे हो ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਹਲਕਾ PP 28 ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਲਾ ਅਰਬ ਰਿਹਾਨ ਤੇ ਗੁਲਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਕ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਫਲਾਹੀ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਮਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵੀ ਨੇ। ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ PP 28 ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਕ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਬਾਈ ਪਿੰਡ ਬਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मज़ीद कुर्सियाँ भी लग रही हैं, टेबल भी लग रहे हैं इंशाअल्लाह। साथी परेशान ना हो। मैंने अभी इन्हें कह दिया कि शिकनात हमने खोल दी है और ठीक 10 मिनट के अंदर अंदर आप सबके बैठने का इंतज़ाम हो जाएगा, क्योंकि ये सियासी प्रोग्राम है, आपकी मोहब्बत है और सच्ची बात है मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। आपने अपनी कीमती मसरूफियात से वक्त निकाला, प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए। ये पीछे पंडाल की जो शामियाना है जहाँ खुली जगह है कनात रखा दी गई है। इंशाल्लाह ये पंडाल का हिस्सा होगा, वहाँ कुर्सियाँ लगना शुरू हो गई हैं, इंशाल्लाह आप बैठ जाएंगे। लेकिन हम आपका वक्त बचाना चाहते हैं ताकि नमाज असर से पहले हम फारग हो जाएँ, तो प्रोग्राम भी चलता रहेगा और साथ साथ इंशाल्लाह बैठने का इंतज़ाम भी होता जाएगा। इसलिए साथी जो है वो तसल्ली रखें, इंशाल्लाह आप सबके बैठने के लिए पीछे चेयर्स लग रही हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम अपने आज के इस प्रोग्राम का मुअज़्ज़िज़ीन के इकट्ठ का बाकायदा आगाज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाबरकत कलाम से करते हैं। हाफिज़ अब्दुस सुबहान यहाँ पर हैं। हाफिज़ अब्दुस सुबहान, ये हाफिज़ अब्दुस सुबहान बड़ी खूबसूरत तिलावत कलाम पाक करते हैं। इनसे गुजारिश है कि तिलावत कुरान पाक से बाकायदा इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. 20
عبیداللہ طارق صاحب سے کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ مدحت اس کی کیوں نہ کریں وہ، مدحت کا حقدار بھی ہے، مدحت اس کی کیوں نہ کریں وہ، مدحت کا حقدار بھی ہے، بعد خدا وہ اپنی حدوں میں مالک بھی مختار بھی ہے۔ تبلیغ اسلام کی منزل آسان بھی دشوار بھی ہے، تبلیغ اسلام کی منزل آسان بھی دشوار بھی ہے، رحمت کا گہوارہ بھی ہے، رحمت کا گہوارہ بھی ہے، طائف کا بازار بھی ہے، مدحت اس کی کیوں نہ کریں وہ، مدحت کا حقدار بھی ہے۔ طوفانوں کا کیا ڈر ہم کو، اسوہ احمد اپنے لیے، طوفانوں کا کیا ڈر ہم کو، اسوہ احمد اپنے لیے، دریا بھی ہے ساحل بھی ہے، دریا بھی ہے ساحل بھی ہے، ناؤ بھی ہے پتوار بھی ہے، مدحت اس کی کیوں نہ کریں وہ، مدحت کا حقدار بھی ہے، بعد خدا وہ اپنی حدوں میں مالک بھی مختار بھی ہے۔ سیف اللہ طارق صاحب سے گزارش ہے کہ آئیں اور ترانہ پیش کریں۔ ہن کوئی مطالبہ نہ منگ ہوئے گی، ہن کوئی مطالبہ نہ منگ ہوئے گی، ظلم دے خلاف ہن تے جنگ ہوئے گی، او ظلم دے خلاف ہن تے جنگ ہوئے گی، اٹھو ہن تے ہو گئی یہ ظلم دی اخیر، ملک تے لٹیریاں دی بن گئی جگیر، قوم چور ڈاکواں دی ہو گئی اسیر، جاگو نہیں تے صرف بھوک ننگ ہوئے گی، ہن کوئی مطالبہ نہ منگ ہوئے گی، ظلم دے خلاف ہن تے جنگ ہوئے گی، کھولوے جڑا غریب دے قرار نو، توڑ پندے آنگے اس اختیار نو، اگ لا دیاں گے اس اقتدار نو، ظالمان دے لئی زمین تنگ ہوئے گی، ہن کوئی مطالبہ نہ منگ ہوئے گی، قوم دی کمائی وچ کھان والے ہو، جھوٹھی شان جھوٹھی آن بان والے ہو، قرضیاں دے جال وچ پھسان والے ہو، او سبق دیاں گے عقل دنگ ہوئے گی، ہن کوئی مطالبہ نہ منگ ہوئے گی، ظلم دے خلاف ہن تے جنگ ہوئے گی، ہن کوئی مطالبہ نہ منگ ہوئے گی، ظلم دے خلاف ہن تے جنگ ہوئے گی، اٹھو ہن تے ہو گئی یہ ظلم دی اخیر، ملک تے لٹیریاں دی بن گئی جگیر، قوم چور ڈاکواں دی ہو گئی اسیر، جاگو نہیں تے صرف بھوک ننگ ہوئے گی، ہن کوئی مطالبہ نہ منگ ہوئے۔ تو ریاست صاحب کے تشریف لائے وہ میں بارے دیگر، یار اس کی کو بند کرے آواز سادی کریں، میں بارے دیگر اپنے اس گاؤں اور بستی کے بزرگوں کا، نوجوانوں کا، بچوں کا
शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर आप तशरीफ़ लाए हैं। हमारा दिल बाग बाग हो गया है। 8 फरवरी नहीं, हम आज ही अल्लाह के फजल से जीत गए हैं। हमारी इंतज़ामिया ने पीछे भी चेयर लगवाई हैं, स्टेज के दाएं बाएं भी लगवाई हैं, और इंशाल्लाह जितनी कैपेसिटियाँ लगवाते जाएंगे। जो लोग खड़े हैं उनका ज़्यादा शुक्रिया। चौधरी अरशद साहब भी आगे आ जाए, सामने खड़े हैं। इतनी लंबी दाढ़ी के साथ बंदा खड़ा अच्छा नहीं लगता। चौधरी साहब आगे आ जाए। आप सबको वेलकम करने के लिए, खुशामदीद कहने के लिए हमारे सरबराह, हमारे बड़े, और इस गाँव के अंदर ही नहीं, इलाके के अंदर शराफत का और संजीदगी का नाम हाफिज मोहम्मद सादिक साहब, जो मुतअद्दिद बार इस गांव से काउंसलर मुंतखब हुए, और जब वो इलेक्शन लड़ते थे तो ये शेर लिखा जाता था, और ये शेर भी मैंने ही लिखवाया था कि रोक सकेंगे रास्ता कैसे इसका ये नादां, हुब्बे नबी है दिल है रोशन, सीने में कुरान। हाफिज मोहम्मद सादिक साहब आपको वेलकम करने के लिए तशरीफ लाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस मकसद के वास्ते तुसी सारे तशरीफ लाए हो, उस मकसद तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। मैं इतना ही मतलब तुहाडा ज़्यादा टाइम नहीं लवांगा। तुहाडा सब का बहुत बहुत बड़ी मतलब दिल दी अथाइयां नाल गहराइयां नाल तुहाडा शुक्रिया अदा करने। तुसी तशरीफ लाए हो, अपना कीमती वक्त जो है वो कट के तुसी आए हो, बहुत बहुत मेहरबानी जज़ाकल्लाह। हमारे बहुत ही काबिल कदर उस्ताद, मैं उनका शागिर्द हूँ, चौधरी मोहम्मद अकबर साहब, मिडल मैंने ककराली से किया था और वो हमें रियाजी पढ़ाते थे। उनके फर्जंद चौधरी मोहम्मद आसफ साहब भी मौजूद हैं, तो मैं मुख्तसर वक्त के लिए उनकी हाज़िरी के लिए उनसे दरख्वास्त गुजार हूँ चौधरी मोहम्मद आसफ साहब को तशरीफ़ लाएँ और आपसे मुखातिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हज़रात को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। आपने बहुत कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए, और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप सब की दुआओं से डॉक्टर तारिक सलीम साहब बारीक सरिये से बढ़िया से कामयाब होंगे। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आप सब का तशरीफ़ आवरी का। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ साबिक़ काउंसलर और हमारे फैमिली के दरीना ताल्लुकात हैं सारे ख़ानदान से, चौधरी फैज़ अहमद साहब से, कि वो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, वो भी तशरीफ़ लाएँ और अपनी हाज़िरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इन्हां सारे भाइयों दोस्तों का बड़ा शुक्रगुजार हाँ जिन्होंने इन्नी टाइम कढ़ के वक्त अपना कढ़ के ते आए ने, पर इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल डॉक्टर तारिक सलीम नूं वोट दे के इंशाअल्लाह कामयाब करांगे असीं इंशाअल्लाह। क्योंकि डॉक्टर साहब जिहड़े ने साडे नाल अगे भी 5 साल इंशाअल्लाह 4 साल साडे नाल रहे ने, तो इंशाअल्लाह इन्होंने बहुत ही उस वक्त भी काम किया है। मैं समझना इन्होंने इन्ने की पैसे लिया के उस वक्त ग्रांडा लिया के अपनी यूनिकोसल काम किया सी ना, अंदाज तो ज़्यादा उस वक्त साड़ी मिसाली यूनिकोसल का काम होया सी इंशाअल्लाह इन्हों के दौर से। तो मैं समझना अगर वो अपनी कामयाब हो जाता है तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल साडे इलाके की भी जी है ना पसमानदा इलाका जो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल दूर हो सकती है इंशाअल्लाह। जी सही है, वो मेहरबानी ना। चौधरी मुदस्सर यूसुफ साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो भी तशरीफ़ लाएँ और अपनी हाज़िरी लगवाएँ। बैठे हुए सारे बुजुर्ग दोस्त भरावां नूं अस्सलाम वालेकुम। गल्लां ते करन वालियां बड़ियां ने, पर मुख्तसर ही गल है कि डॉक्टर साहब साढ़े गाँव साढ़े इलाके का फहर ने, तो इंशाअल्लाह इन्हां नूं जतान वास्ते हर कोशिश करांगे। तो अल्लाह के फजल नाल महालफीन भी पता लग जाएगा पिंड च भी इन्हां दी के सूरत हाल है। 8 फरवरी इंशाअल्लाह तराजू दे मोहर ला के इन्हां कामयाब करो। बाकी गल्लां सारियां तुहानूं डॉक्टर साहब खुद दस लैणगे के सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। जिन्होंने दोस्तों को बुलाया का मतलब ये नहीं यही गल कर सकते हैं। कोई भी पंडाल च बैठा बणीए का बंदा किसी भी बरादरी का साढ़े वास्ते सारे मोहतरम हो। अगर कोई दोस्त आना चाहन 1 आध मिनट वास्ते तो साडा प्लेटफार्म हाजिर है।
हाजी खादम साहब तशरीफ ले रहे हैं, पहुँचे नहीं, उन्होंने भी 2 मिनट गुफ्तगू करनी है। फिर अरशद साहब कहते हैं कि साहब आ रहे हैं, उन्होंने गुफ्तगू कराई जाए। मैं थोड़ा जहा वक्फा देना जो दोस्त आना चाहन कोई आना चाहे। नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते अक़दस ते बेअदो शुमार नजराना दरूद व सलाम पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन, मेरा भी दिल चाहता मौके की मुनासबत के नाल जनाब डॉक्टर तारिक सलीम साहब दियां कारकरदगियां ते खुल के रोशनी पाई जाए। इन्हां दियां कारकरदगियां जिहड़ियां ते बिल्कुल वाज़े और नुमाया ने, कोई छुपियां लकियां नहीं। लेकिन जिस तरह वक्त की कैद है, वक्त की मुनासबत के नाल मैं ये गल आखांगा, जनाब डॉक्टर साहब दियां सारिया कारकरदगियां, सारिया कारगुजारियां जिहड़ियां ने वो हेठा ने, बल्कि इन्हां दी एक ही वसफ ते एक ही सिफत है ना जिहड़ी वो सब तो बाला ते ऊँची है। वो किहड़ी सिफत है? जनाब डॉक्टर तारिक सलीम साहब जिहड़ी गल कर लेंदे ने उहदे ते डट के उस गल दा पहरा करदे। मैं समझना यह खूबियां सारे लोगों च नहीं होंदियां। अज सुबह को गल होर होंदी है, शाम को गल बदली होंदी है, आंदे नहीं चली घर दे विच गल। लेकिन इन्हां दी खूबी मैं समझना बेहतरीन खूबी है। असीं इन्हां नूं दिल दी थाह गराइयां चों यकीन भी दवाने आ, तावन दा इंशाअल्लाह वोट देंगे भी ते वोट मंगांगे, बल्कि देंगे नहीं, मैं महसूस करना वोट असीं इन्हां नूं दे चुके हाँ। ये तो हुण 8 तरीक जिहड़ी है साबित करेगी। तो मैं देखना पिया जेडे पुर मसरत चेहरे जिन्हें डॉक्टर तारिक सलीम ते इतनी मुहब्बत का इजहार किया, ये डॉक्टर तारिक सलीम साहब नूं अपने कीते हुए दा सिला मिल रहा है। डॉक्टर तारिक सलीम पिंड दे हर चंगी माड़ी मौके ते जरूर हाजिर होंदे ने, जरूर पेश होंदे ने। सारे कमियां कुतारियां तो हो ही जांदियां ने, फरीदा दलीला है, किसी गल तो रह जाते हैं। लेकिन हर मुमकिन कोशिश की है मैं पिंड के किसी फलाह के काम विच अगे आवां। तो मैं समझना इन्हां दियां कारगुजारियां पेश करदे होया गुरबा यतामा, मैं इन्हां नूं पिछला प्रोग्राम दसां तो मेरे अंदर नहीं है काफ़ी खाना साडे पिंड के अंदर जिन्हें इन्होंने फैसिलिटी दित्तियां भी जाओ उन्होंने खाना के जोड़े गरीब ते यतीम बच्चे ने उन्होंने वास्ते कोई फंड असीं दन्ने आ। तो मैं एक घर गया, पता किया उस घर 6 बच्चे, और बीबी तू किस तरह गुजारा करनी? उन्हें आख्या भाई चाचा मामा मैं मुश्किल नाल गुजारा करनी आ। इन्हां दी कुलीग मेरे दोस्त जनाब शबीर अहमद हावर साहब वाइस अमीर ने जिले के सबका अल खिदमत दे सदर है। उन्हें आख्या भी इन्हों के 6 बच्चे ने, अगर 3 बच्चे तो इतने स्कूलों दाखिल करवाओ, असी उन्होंने फीसा मुहैया करांगे, उन्होंने कपड़े बैग बस्ते का बंदोबस्त करांगे। तो 3 ने जोड़े जनाब मियाँ शबीर अहमद हावर साहब आते हैं, मैं इन्होंने चुको कुछ लै जाना। हर 15 दिन बाद गड्डी लैके आवेगी, उत्थे हर सहूलत इन्हों लभेगी। इस दे नाल दस्या तफसील नाल बयान करा तो वक्त काफ़ी जरूरत है। ये मेरे सिरे ते खलोते ने, नाल इन्होंने तकरीर असां केड़ी करनी है, इन्होंने होंदे केड़ी तकरीर असीं कर सकने आ। जनाब साडे कोल है चूड़चक चौक दे विच रीड स्कूल है चल रहा, जिहड़ी गरीब यतीम बेसहारा लोगों के बच्चे तालीम और तरबियत हासिल कर रहे हैं। 8 कनाल रकबे दे विच नाल ही मुलहिका अस्पताल है, जिथे गरीब बेसहारा लोग अपने इलाज मुआलजे की सहूलत वास्ते इंशाअल्लाह उत्थे जाण करनगे। इहदे नाल नाल जिहड़ियां इन्हां सानूं सहूलतां दित्तियां ने, एंबूलेंस सर्विस फ्री, अल खिदमत दी हवाले नाल एंबूलेंस सर्विस फ्री। तो मैं समझना अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात दियां कारगुजारियां ने। जिहड़ा बंदा कि जमात नहीं ये जमात दियां कारगुजारियां ने, तो माशाअल्लाह इन्हां दी वसातत दे नाल ये साडे पिंड दी पहचान ने, ये साडी इज्जत ने। बल्कि पिंड दी नहीं, मैं समझना डिस्ट्रिक्ट सतह ते पंजाब सतह ते साडी पहचान ने। तो असीं अपनी इज्जत नूं कदे भी राएगा नहीं जान देंगे, कोशिश करांगे असीं अपनी इज्जत दा पकड़ा है जिहड़ा ये अपने सिर ते रखीए, अपने सिर ते रवे। कतल इंशाअल्लाह असीं पबाल नहीं होण देंगे। बड़ी तहमल मजाजी दे नाल बोल चाल नाल बाद जज्बाती नहीं कतल साडे मंशूर च नहीं, और साडे दिलो दिमाग च नहीं इस तरह की गल। अल्हम्दुलिल्लाह असीं इन्हां वास्ते दुआ कोई नहीं।
بلکہ ٹرن واسطے بھی تیار ہاں ہر ممکن حوالے نال وہ تقریر تے کرنگے دودھ پانی تے یہ کھیڈن گے آج یہی گل ہے. لو جی میں اجازت لواں گا. الحمدللہ ٹھیک. جی چودھری خادم حسین صاحب تشریف لائے نے. ویسے تو اسی مولوی ارشد صاحب نے بھی راضی کر لیا سی لیکن یہ بڑی گل ہے جو حاجی صاحب آ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے بھائیوں کو السلام علیکم. تقریر سکریر تے نہیں کدے کیتی نہیں ہے تے ڈاکٹر صاحب نو سارے پنڈ دا عزت ہے ساڈی تے سارے بھائی نے جڑے ڈاکٹر صاحب نو ووٹ دیو. سارے بھائی یہ ریکویسٹ بھی ہے مہربانی بھی ہے ترلا بھی ہے تھوڑا. انہی تقریر کیتی نہیں آئی گل مہربانی ہے تھوڑی سارے بندیاں دی مہربانی. السلام علیکم. دریا نو کوزے چ بند کیتا کہندے میں تقریر نہیں کدے کیتی. یہی تقریر ہے اصل کہ تھوڑے جے ٹائم چ خوبصورت تے دو چار ہر گل انہوں نے کر دیتی. اختتامی خطاب شروع کر لی تھوڑی اجازت ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین. خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. محسن انسانیت آمنہ کے لال محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام بھیجتے ہیں. میرے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ گفتگو کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو الفاظ ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس لائن اور ترتیب میں تم نے مجھے ادا کرنا ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ آج میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ بزرگوں کی محبت کا، آپ نوجوانوں کے جذبات کا اور جنت کے پھول ننھے منھے بچے، میرا خیال ہے جتنے مرد یہاں موجود ہیں بڑی عمر کے، اگر اتنے نہیں ہیں تو 40% بچے بھی صبح سے ہیں جن سے ہاتھ ملا کے میرا دل جو ہے وہ باغ ہو گیا. میرے اور آپ کے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں بچے جنت کے پھول ہیں. یہ آمنہ کے لال کی حدیث بیان کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا لوگوں بچے جنت کے پھول ہیں، ان کی تربیت کے اندر احتیاط برتیں. سچی بات ہے ہم نے کسی ایک بچے کو بھی نہیں کہا کہ آپ چلے جائیں. مجھے کئی بزرگوں نے کہا کہ بچوں کو سیٹوں سے اٹھائیں، بڑے کھڑے ہیں. چلے حکمت کے تحت ہم نے اس بات کو بھی مان لیا. لیکن اس پنڈال کے اندر موجود ہاں کوئی 7 سال کا بچہ ہے یا 107 سال کا بزرگ، میرے نزدیک وہ قابل تکریم بھی ہے، قابل عزت بھی ہے. تو ویسے جو بزرگوں کی عزت ہوتی ہے اولڈ از گولڈ، اور سفید بالوں کے بارے میں آتا ہے کہ رب کائنات بھی سفید بالوں والے فرد کا حیا کرتے ہیں. میری بستی کے چند بزرگوں نے ایک منٹ کے اندر آپ کے سامنے بات کی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری دیگ کے اندر اتنے ہی چاول تھے جو 7-8 لوگ آپ کے سامنے آئے. یہ تو نمائندگی ان لوگوں کی کرائے گی کہ اس لیے کہ آپ کو پتہ چلے کہ اس گاؤں کے اندر کوئی عصبیت ہے، نہ تھی نہ رہے گی انشاءاللہ. رات کو میں نے ڈرتے اپنے بزرگ حافظ صادق صاحب سے کہا کہ یہ جتنے فلیکس بنے ہیں نا، یہ اتفاق ہے کہ بنیا کے اندر جاٹ برادری سب سے زیادہ ہے. ان کے نام کے فلیکس بنے ہیں تو میری برادری کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ یار ساڑھے تے کوئی نہیں ناشاہ نے لکھے تو باقی جیاں نے لکھے. کچھ لوگوں کے نام ہم نے حکمت کے تحت نہیں لکھے. اور میں 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے ہم نے ایک جلسہ کیا گاؤں میں. میں چودھری انصر صاحب ناروے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں بڑے پنڈال کے اندر. چودھری رب نواز صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جاوید مرزا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہاں اتنی بڑی تعداد کے اندر ساری برادریوں کی نمائندگی موجود تھی کہ جس سے مجھے دیکھ کر حوصلہ ہوا. اور وہ لوگ جو اس گاؤں کے اندر
نفرت کی سیاست کرنا چاہتے تھے، تفریق کی سیاست کرنا چاہتے تھے، تقسیم کی سیاست کرنا چاہتے تھے، مفادات کی سیاست کرنا چاہتے تھے، ان کو عملاً یہ جواب مل گیا کہ یہ گاؤں پہلے بھی اکٹھا تھا، الیکشن سے پہلے بھی اکٹھے رہتے ہیں، بعد کے اندر بھی اکٹھے رہتے ہیں۔ 8 فروری نے تو گزر جانا ہے، 9 فروری میں بھی آنا ہے، 10 فروری میں بھی آنا ہے۔ میں سیاست کے ان طالب علموں سے یہ بات کہتا ہوں کہ بنیا گاؤں کی سیاست اتنی اسٹیبلش ہے، اتنی مستحکم ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مد مقابل ضرور ہوتے ہیں، لیکن ہم ایک ہی سٹیج پر بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلاؤں 2002 میں بنیا گورنمنٹ پرائمری اسکول کے اندر میں نے جنرل عتیق الرحمان کی بیٹی صوبائی وزیر شاہین عتیق الرحمان کو بلایا تھا، یاد ہوگا حاجی صاحب۔ وہ شاہین عتیق الرحمان بھی جنرل کی بیٹی تھی، بڑی گفتگو کرتی کھل کے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اس سٹیج پر اس گاؤں کے جو 3 مد مقابل رہے گزشتہ الیکشن میں، حاجی مشتاق احمد صاحب بھی موجود تھے، چودھری غلام سرور صاحب بھی موجود تھے، چودھری یوسف صاحب بھی موجود تھے، گاؤں کے دیگر معززین بھی موجود تھے۔ تو میں نے کہا کہ ہم تینوں 2001 کے الیکشن کے اندر ایک دوسرے کے مد مقابل تھے، اور آج ہم ایک سٹیج پر 2002 میں بیٹھے ہیں۔ تو جو لوگ موجود تھے انہیں یاد ہوگا شاہین عتیق الرحمان نے کہا کہ پاکستان کے اندر یہ پہلی مثال ہے کہ مد مقابل لوگ جو ہیں وہ اکٹھے بیٹھے۔ آج چودھری اشرف پٹواری صاحب کا خاندان ڈاکٹر طارق سلیم کا جلسہ کروائے، ماسٹر محمد اکبر صاحب کا بیٹا ڈاکٹر طارق سلیم کے جلسے میں کھڑے ہو کر اس کی حمایت کا اعلان کرے، چودھری یوسف صاحب کا بیٹا مدثر یوسف بات کرے، سابق کونسلر چودھری فیض احمد بات کریں، حاجی نظر خان صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان کی گلا خراب تھا، ان نے معذرت کی ہے۔ جو لوگ آ گئے ہیں سب نے تقریر کر دی ہے میرے حق میں، جو آئے ہیں نا ان سب نے میرے حق میں تقریر کر دی ہے۔ اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، برملا کہنا چاہتا ہوں، میں نے جو سیاست سیکھی وہ اپنے بزرگوں سے سیکھی۔ صوفی محمد صادق سلیم کو دنیا سے گئے کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، میں اس کے بیٹوں میں سب سے چھوٹا اور سب سے نالائق ضرور ہوں، لیکن میں آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں کہ بلدیات کی سیاست کے اندر، ضلع کونسل کی سیاست کے اندر، گاؤں کے کسی مسئلے کے اندر اگر ڈاکٹر طارق سلیم نے نفرت کی سیاست کی ہے، بھائیوں کو بھائیوں سے لڑانے کی سیاست کی ہے، تقسیم کرنے کی سیاست کی ہے، عصبیت کی سیاست کی ہے، برادریوں کی سیاست کی ہے، تو میرا کوئی حق نہیں بنتا کہ میں آپ سے ووٹ کا تقاضا بھی کروں۔ لیکن میرے بھائیوں، میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں نے اپنی 56 سال کی زندگی عاجزی سے گزاری ہے، اور اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے عاجزی کے اندر اور مسکینی کے اندر رکھے۔ بنیا گاؤں کا کمزور ترین آدمی بھی میرے سے طاقتور ہے، میں اس کے مقابلے کے اندر مرتے دم تک کبھی کسی طاقت کا، کسی اختیار کا، کسی عہدے اور منصب کا استعمال اللہ کے فضل سے اس کو گواہ بنا کے کہتا ہوں نہیں کروں گا۔ میں نے تھانے کی سیاست بھی کی ہے، میرے اوپر کوئی مجمع میں کھڑا ہو کر فرق کہے ڈاکٹر صاحب آج آپ کو باتیں آ گئی، آپ فلاں سن کے اندر آپ نے تھانے میں ہمارے سودے کروائے تھے، فلاں جگہ آپ نے یہ کام کیا تھا، فلاں سے زمین لے کے واپس نہیں کی، فلاں سے ادھار مانگا واپس نہیں کیا، 12 سال میڈیکل پریکٹس میں نے کی۔ کوئی آدمی اس گاؤں کا، اس شہر کا، اس علاقے کا، دولت نگر کا کھڑا ہو جائے اور کہے کہ ہم نے آپ کا کردار کسی دور میں، بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں خراب دیکھا ہے، اور اگر ایسی کوئی بات کسی کے پاس نہیں ہے، میں تحدیث نعمت کے طور پر اپنے رب کے سامنے تشکر کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے اس قابل کیا کہ میں اپنی بستی کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر سکوں۔
دیتے ہیں اجالے میرے سجدوں کی گواہی. میں چھپ کے اندھیرے میں عبادت نہیں کرتا اور دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. میں آپ سے جو بات عرض کرنا لگا ہوں, میں نے زیادہ لمبی تقریر نہیں کرنی. عمران صاحب کھانے والے نے آرڈر دے دو, تیاری کرے, ٹیبل بدائے, پیچھے بھی سائڈاں دے بھی ہے. میں آپ کے سامنے ایک وعدہ کرنے لگا ہوں, میرے گاؤں کے بزرگ, بچے اور جوان گواہ ہیں, اگر بنیا گاؤں کے کسی کمزور سے کمزور ترین آدمی کے مقابلے کے اندر میں اپنے رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو کمزور پاتا ہوں, اس کے مقابلے کے اندر میں طاقتور نہیں. لیکن آپ کا یہ بیٹا, آپ کا یہ بھائی, آپ کا یہ دوست اگر کسی ظالم اور جابر کے سامنے کبھی جھک گیا, اس کی پیشانی, اس کی چوکھٹ پر سے سجدہ کیا, تو آپ مجھ سے حساب لے لیجیے. میں اللہ کے خوف کے علاوہ, میں اللہ کے خوف کے علاوہ کسی خوف کو اپنے دل کے اندر جگہ دینا شرک سمجھتا. کوئی کتنا ہی طاقتور کیوں, کسی کے پاس کتنی دنیاوی سپاہ موجود ہو, اختیارات ہو, کعبے کے رب کی قسم ہم نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطبہ امیر المومنین بنتے ہوئے سے دیکھا تھا, اسے اپنے سامنے نصب العین کی طرح رکھا. جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ نے, امیر المومنین بنے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ اس ریاست کا کمزور آدمی میرے نزدیک طاقتور ہے, میں ریاست کی طاقت سے اس کو مضبوط کر دوں گا, ریاست کی طاقت اس کے ساتھ کھڑی ہو. انہوں نے کہا جو میں آپ کے نزدیک طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے, میں ریاست کی طاقت سے اس کی اکڑی ہوئی گردن کو خم کر کے رکھ دوں. میرے گاؤں کے اندر آ کر ایک انہوں نے شرارت کی کہ میری برادری کے کچھ نوجوانوں کو, میرے بھائیوں کو, اس کے باوجود ہمارا محبت کا تعلق, یہ میسج دینا چاہا کہ ڈاکٹر طارق سین کی تو برادری اس کے ساتھ کھڑی نہیں. میری برادری کی بات کرتے ہو بھائی, اکٹھے ہو کے کھڑے ہو جاؤ. میری برادری کی تقسیم کی بات کرنے والوں, اپنے گھر کے اندر اکٹھے ہو جاؤ بھائی, اکٹھے ہو جاؤ. مختلف پارٹیوں کے ٹکٹ لے کر پورے حلقہ انتخاب کو باغیچہ اطفال بنانا چاہتے ہو. اس حلقہ انتخاب کے اندر ہم نے روشنی کا سفر شروع کیا ہے, اندھیروں کو بھگانے کا سفر شروع کیا ہے, نفرتوں کی سیاست ختم کرنے کی بات کی ہے, علم اور روشنی کا آغاز ہم نے کر دیا ہے. اور اگر کسی کا خیال ہے کہ دنیا کے اندر طاقت کی بنیاد پر, جبر کی بنیاد پر, دولت کی بنیاد پر, بندوقوں کی بنیاد پر, ویگو ڈالوں کی بنیاد پر لوگوں کی گردنوں پر سوار ہوا جا سکتا ہے, تو یہ بات سن لے, ڈاکٹر طارق سلیم نے علم کا, روشنی کا, انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر انسانوں کے رب کی غلامی کے اندر دینے کا جو سفر شروع کیا ہے, یہ میری زندگی کے آخری سانس تک انشاءاللہ یہ سفر جاری ہے. بس کریں یار, مجھے کوئی بات کر لیں. 2001 کے اندر میں تحصیل اسمبلی کا ممبر بنا. تحصیل کھاریہ کے تمام منتخب نمائندوں نے آپ کے اس بیٹے کو, آپ کے اس بھائی کو پوری تحصیل اسمبلی کا پارلیمانی لیڈر مقرر کیا. چودھری فیض صاحب نے بھی بات کی, ہم اکٹھے ہی تھے ایک ایوان کے اندر. ضلع کونسل سے میں اتنے پیسے نہیں ملے تھے فیض صاحب جتنے پیسے میں تحصیل سے لے کے آتا تھا. ندیم اسکر قاہرہ نے مجھے پارلیمانی لیڈر بنایا. اربوں روپے کا بجٹ 4 لوگ ہم تقسیم کرتے تو ان 4 میں ایک میں تھا. میں نے اگلے دن بھی بات کی, آج پھر دوہرا رہا ہوں. تحصیل اسمبلی کے اندر جب ہم نے 4 سال اربوں روپے کا بجٹ تقسیم کیا, اگر میں نے 1 روپے کی کرپشن کی ہو
تو میرا رب مجھے مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب نہ کرے. ہن گل تواڈے تے رہی کوئی نہیں, گل تو رب نال ڈائریکٹ ہو گئی. تواڈے کول سرخرو بھی ہو جاں تے رب کول تے نہیں سرخرو ہو سکتا. فَخُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, وہ کہتا ہے میں سینوں کے راز جانتا ہوں, تمہارے روئے روئے کے اندر جو خیال اٹھتا ہے اس خیال سے بے مواقع. میں نے اس سے عہد باندھا کہ اگر میں نے کرپشن کی ہو تو مجھے مرتے وقت ایمان کی دولت نہ دینا. 2004 کا الیکشن آیا, حاجی مشتاق احمد صاحب ضلع کونسل کے ممبر بنے, ہم ان کے دست و بازو تھے, برملا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے حاجی صاحب کو سپورٹ کیا اور ضلع کونسل کے اندر گئے. جب میرا الیکشن شروع ہوا تو حاجی مشتاق احمد صاحب, اب تو ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے, ان کے بھائی بھی موجود ہیں, ان کی اولاد موجود ہے یہاں, میرے الیکشن کو انہوں نے اپنا الیکشن سمجھا. کعبے کے رب کی قسم میں اتنا نہیں دوڑا اپنے 2004 کے الیکشن کے لیے. حاجی مشتاق احمد صاحب, ڈاکٹر ارشاد احمد مرحوم اور میرے بڑے بھائی حافظ شفقت سلیم, یہ 3 بندوں کی ٹولی تھی. ایک کار پہ تحصیل گجرات اور سرائے عالمگیر گھومتے تھے اور تحصیل کھاریاں میرے ذمہ تھے. میرے بڑے برا بھی, میرے چاچے بھی, میرے خاندان دا بچہ بچہ میری کنڈ جو تے کھلوتے ہیں. جدو میرے کو پیسے نہیں ہوں ادو بھی میری یہ پاس چھڑ دے تو وہ میرے تے رب دا کرم ہے. ذاتی حیثیت سے بھی خاندانی طور پہ اللہ نے سانو دولت دیتی. میں سمجھدا کہ اس پنڈ دی مٹی دا میرے تے فرض تے قرض ہے, وہ میں آخری سامت ادا کرنا چاہتا. اور جیڑی گل میں بار بار کرنا کہ مجھے شوق نہیں ہے, کوئی شاعر اندر کوئی نہیں ویراما اوکیاں سن, کوئی گل وچ غماں دا تاؤ بھی سی, کوئی شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کوئی سانو مرن دا شوق بھی سی, سانو مرن دا شوق نہیں. لیکن آون والی اس نوجوان نسل نو کسے سیاسی آستانے دا غلام نہیں دیکھ سکتا, نہیں دیکھ سکتا, نہیں دیکھ سکتا. شیخ جی لیتا ہے فرزند راول پنڈی, میں بھی اس بستی کا بیٹا ہے. اپنا مقدمہ میں تھوڑے سامنے رکھ دیتا ہے. ساری برادریاں انہوں نے چلیدہ افراد موجود ہو, میرا ایک ہی توڑنا مطالبہ ہے, جس بندے نو میں تکلیف دیتی ہے زندگی دے کسے موڑ دیتے, جنہوں میں تھانے پٹایا ہوئے, جنہیں نال میں کوئی گالم گلوچ کیتی ہوئے, جنہیں منو چپیڑ ماری ہو بھی نہ دے, جنہوں میں کھاتے جنہوں میں ماری ہوئی نہیں. میں اپنی حیاتی نہ چنڈ ماری ہے تے نہ میں کسی کو چنڈ کھاتی. میں گارنٹی دے رہا کہ کوئی بندہ ٹون کے لے آؤ جڑا کے ڈاکٹر صاحب ساڈے دے جاتی تے یار یہ ایندا نمائندہ, ایندا بھرا, ایندا پتر لب جائے تے اے بھی آکھے کہ بنیے دا سب تو ماڑا بندہ میرے تو تگڑا ہے, سب تو لسا میرے نزدیک طاقتور ہے. لیکن اگر کوئی بار دا بندہ طاقتور بننے کی کوشش کرے اور یہ سمجھے کہ ساری آواز نو نہیں اسی لوہے دے چنے, نہ انہوں نے کوئی دبا سکتا ہے اور نہ انہوں نے کوئی نکل سکتا. محنت کا صلہ اہل خیانت سے نہ مانگو, اور مردے کبھی قبروں کی کھدائی نہیں کرتے. یہ بات مشہور ہے دنیا میں, ہم امن کے حامی اخلاق کی دیوار پھلانگا نہیں کرتے, لیکن حق انسان سے تمکیش کے ہاتھوں ہم چھین لیا کرتے ہیں, مانگا نہیں کرتے. میں اپنی پوری زندگی محبت کی سیاست کی, محبت کی سیاست کسی طرح نفرت نہیں کرنا چاہتا. میں چودھری اشرف پٹواری صاحب نے گھر بھی گل کی تھی, جنہ ووٹ دیتا انہوں نے بھی چاہ کریں گے, جنہ ووٹ نہ دیتا انہوں نے بھی عزت کریں گے. تو بندہ کہنا لفظ بدلیا کیوں جی, میں کہ عزت اور ہوندی ہے تے چاہ کرنا ذرا اور ہوندا ہے. رب بھی یہی گل آندا ہے, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سورہ بنی اسرائیل جانتا ہے کہ تواڈے رب دی کا فیصلہ ہے وے کہ عبادت صرف میری کرنی جے تے نال والدین نال احسان کرنا جے, ود کرنا چاہیے. جیڑا بندہ خیر دا کام کرے انہاں چپا ود کے کرنا چاہیے. باقی تسی سارے آئے ہو, مجھے بڑا خوشی ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے, آباد رکھے. میں بارے دیگر کچھ نمائندگی رولیے دی بھی آئے, تھوڑی جی بزرگوال جی ٹھیکیدار ریاض صاحب آئے نے,
ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ 2001 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, 2021 ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਖਲੋਦਿਆਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ ਸਟੇਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਵੀ 22 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਿਕ ਸਲੀਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਭਾਵਲਪੁਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। 2001 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਉਮਰ ਚ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਚੱਲਣ ਉਹ ਵੱਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਿਕ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ 'ਚ 50 की गल पर जाइए तो कोई तहसील सारियां खत्म हो जाती है। वोट डॉक्टर साहब ने जाके कार पट के पता लै जाएंगे, ना कार पटना पिया ने ना कि उधर गए ने। 21-2001 असी कट्ठे, अज भी असी कट्ठे। असी मोहब्बत वक्त ही नहीं करते, असी कुआर की तलक नहीं रखते। इंशाअल्लाह अजीज जिस बंदे साढ़े मोहब्बत हाथ बढ़ाया है असी उहदे तो अगे वध के मोहब्बत की। मैं गुजारिश करांगा मेरी गल्लां च अगर कुछ सच्चाई है, मेरी गल्लां च कोई सदाकत है, मेरी गल्लां के अंदर कोई तुहानूं सच नजर आया है, फिर एक नेकी करिया जे। वोट कल्ला अपना नहीं, वोट अपना भी, अपनी फैमिली का भी, अपने लागला का भी, अपने दोस्त अहबाब का भी, और जिथे जिथे तक वो भाई गुलाम रसूल बांह खड़ी कर दी थी सर, भाई गुलाम रसूल बांह खड़ी कर रही है। अपना भी वोट पाना है, अपने लागला का भी पाना है, अपने पिंड के हर बंदे नूं तरला करना है कि यार वो बंदा एडे मजे में जाता जिन्हें जाति की है, जिन्हें जुल्म की है, जे किसी हक खाधे है तो फिर मेरे वोट ना दिया जे। ऐसा साफ किरदार भी होवे, साडे पिंड का भी होवे ते पिंड की इज्जत भी होवे। जिहड़े बंदे का ख्याल है डॉक्टर साहब बनिए जो हार जान दे ते फिर असीं पता नहीं जुट जाएंगे। मैं तुहानूं अज दस दियां काबे दे रब दी कसम मेरी जित भी मेरी जित है, काबे दे रब दी कसम मेरी हार भी मेरी जित है। इस वास्ते कि मैं उन लोगों के मुकाबले के अंदर अपने सफर का आगाज किया है जिन्हों के मुकाबले के अंदर खड़ोना लोग ख्याल भी नहीं करते। जेड़े लोग मेरी मुखालफत करके कद बढ़ाते हैं अल्लाह ताला का दौर ऊंचा करे। पुराने जमाने के जेड़े मुसलमान ढूंढे बढ़ के अगले जमाने के कद होंगे, उम्र भी 900 साल होंगी, ओडा कर छड़े। लेकिन एक गल करनी बन लो, जेड़ा बंदा जिन्हों के नाल तुसीं फोटो खिंचा के पिछे खलो के बुढ़ापे च कद बढ़ाते उन्होंने मुकाबले खलोते आवे, उहदा ते तुहाडा कोई लोड़ है? जिन्हें किसी आस्थाने की गुलामी नहीं की, ओहदा ते जेड़े घर बह के रहिए जिन्होंने पाला लगता उन्होंने कद कदे बराबर होया। तुहाडा कद अल्लाह होर उच्चा करे, तुहानूं होर दौलत दे, होर वसाइल दे। लेकिन याद रखे दुनिया के उत्ते दौलत की बुनियाद के उत्ते चुदाटा नहीं हो सकता। दुनिया के उत्ते अगर कोई बंदा के बच सकता है तो किरदार की बुनियाद उत्ते बच सकता है। मेरे वालिद ने सफेद पोशी की जिंदगी गुजारी, हसन सफेद पोशी की जिंदगी गुजारी, लेकिन इज्जत के नाल इस पिंड ने गुजारी। आज अल्लाह ताला ने वसाइल सानू भी दिखे। असां ते किसे सलाम लैंदे बंदे दी फोटो खिंच के ओदी मर्जी दे बगैर नहीं करना। ए जलसा होया साडा रब नवाज साहब, चौधरी अंसर साहब, बंदे को जलसा ग्रामी शुरू हो गया तुहाडा। मैं कहना तो पोस्ट काढ़ी सी, असी अपने दर्द का मुजाहरा किया है, असी उन्होंने पोस्ट का नहीं बताया। ता वक्त एक उन्हें कार बना के ऐलान कर दिता कि असी डॉक्टर साहब के नाल। इस वास्ते बनी गई सारियां बरादरियां मेरे नाल ने। मैनू यकीन है अल्लाह के फजल नाल 8 फरवरी का सूरज इस हल्का इंतखाब के अंदर, इस बस्ती के अंदर साड़ी कामयाबी का सूरज गुरु होगा, नवीद लैके आएगा। और मैं तुम्हें दस रहा कि 8 गुजर जाएगी, मैं हल्का इंतखाब का मंजरनामा अल्लाह के फजल में तब्दील होता रह रहा। जिन्होंने लोगों ने जबर की सियासत की है उन्होंने दौर खत्म हो रहा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेदारी होगी, रोशनी होगी, इल्म होगा, हालतें देरे दूर होने, असबियत की सियासत खत्म होगी, नफरत की सियासत का कारोबार करने वालों इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपना बोरिया बिस्तर लपेटना पड़ रहा है।